Itu Siti Khadijah, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, orang yang sangat kaya sekali. كانت تعطي رسول الله كل ما تملك. Beliau dahulu memberikan apa saja yang dimiliki beliau untuk Rasulullah. الحمد لله أعظم زوجة في الدنيا هي خديجة بنت خويلد. Masya Allah, tabarakallah, wanita yang paling agung, istri yang paling agung di muka bumi ini adalah Khadijah binti Khuwailid. سيدتنا خديجة مكثت مع الرسول 25 سنة. Sayyidatuna Khadijah, beliau berdiam bersama Rasulullah, berumah tangga bersama Rasulullah selama 25 tahun. والرسول لا يريد أن يتزوج امرأة أخرى أبدا، يريد خديجة فقط لكنها ماتت. Rasulullah ketika itu tidak ingin nikah dengan perempuan yang lain, hanya dengan Khadijah. Tetapi ketika itu Khadijah meninggal dunia. يوما سيدتنا عائشة قالت يا رسول الله أنا برمبوان جميل وصغير أفضل من خديجة. قال لها لو كان خديجة حية لما تزوجتك أبدا. Ketika Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku ini perempuan, aku ini perawan, muda, cantik, tidak ada apa-apanya dengan Khadijah. Kata Rasulullah, diam. Kalau seandainya Khadijah hidup hingga sekarang, aku tidak akan kawin dengan engkau. فلا بد لكل رجل أن يتعامل مع زوجته بالمحبة والمودة والسكينة. Maka seyogianya seorang laki-laki bermuasyarah dengan keluarganya, dengan perempuannya, dengan istri, dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. وينبغي للمرأة في بيت زوجها أن تتزين وتتعطر وتتجمل حتى تكون أجمل perempuan di dunia عند زوجها فقط. Maka juga perempuan hendaklah di rumah suaminya berhias, berwangi-wangian, berdandan, cantik sekali, sehingga dalam pandangan suaminya tidak ada perempuan yang lebih cantik daripada istriku. لا يجوز للمرأة أن تكون جميل وشعرها جميل إذا يخرج من البيت، وإذا كان في البيت ليس جميلا، هذا حرام. Tidak pantas bagi seorang perempuan keluar rumah pakaiannya cantik-cantik, wangi, tetapi di rumahnya tidak seperti itu. Ini haram hukumnya. بعد هذا الرجل ينظر إلى البرمبوان في خارج المنزل، واو kawin 2 istri, 3 istri, 4 istri tidak masalah. Mafhum. Bagus? Siap laki-laki 2 istri? Siap? Oh, perempuan siap? Lah, kenapa? Miskin laki-laki? لابد أن نعرف أن أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 13 زوجة. Maka kita harus tahu Rasulullah dulu punya 13 istri. أبو بكر الصديق 4 istri. عمر بن الخطاب 7 istri. عثمان بن عفان 8 istri. علي بن أبي طالب 8 istri. حبيب علوي 1 istri. Guru, berapa istri? 1 saja. إذا كان الرجل لا يتزوج إلا واحدة، من يتزوج هؤلاء البنات؟ Apabila laki-laki tidak kawin lebih daripada 1, perempuan ini terus gimana? مسكين هذا يموت من غير زوج. Nah, mungkin dia akan mati tanpa punya suami. لكن إذا كان كل واحد يأخذ 3 من هؤلاء خلاص. Tapi kalau laki-laki ini 1 ngambil 3, selesai. لابد يفهم هكذا المرأة. Perempuan harus paham seperti itu. حبايب كثير في اليمن عندهم 4 istri, 3 istri saja. Para habaib di Yaman itu di antara mereka banyak yang istrinya 4, 3, gitu aja. لكن إذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى لابد أن يكون عنده فلوس وعنده بيت. Maka laki-laki yang ingin nikah dengan yang lain lagi harus punya rumah, harus punya duit. إلا إذا كان الزوجة عندها فلوس tidak masalah. Kecuali istrinya banyak duitnya, tidak ada masalah. أنتم اجتمعتم هنا على محبة الله ومحبة رسوله. Kalian berkumpul di sini berdasarkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. ونحن وإياكم نعيش 10 ذي الحجة. Dan kita sekarang hidup di 10 pertama bulan Dzulhijjah. يوم الخميس يوم عرفة. Hari Kamis ini hari Arafah. لا بد لكل الرجل والنساء أن يصوم يوم عرفة. Maka harus kita yang hadir di sini laki-laki dan perempuan berpuasa di hari ini. يغفر الله ذنوب السنة الماضية والسنة الحاضرة. Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. ثم يأتي يوم العيد.
kemudian datang hari raya, لابد أن نكبر الله تعالى كثيرا. maka kita bertakbir kepada Allah dengan banyak sekali. وإذا كان عندنا فلوس نذبح الأضحية. Apabila kita punya bekal, punya duit, kita menyembelih hewan korban, ونعطي منها للفقراء والمساكين. kita bagi-bagikan dengan fakir dan miskin daging-daging. ونعطي الجار والأخ والعم والقريب حتى لو كان غنيا. Kemudian kita mengasihi tetangga kita, kemudian kerabat kita, paman kita, saudara kita, sekalipun mereka orang sugih. والأضحية تأتي يوم القيامة بلحمها وشحمها وروثها وعظمها في ميزان حسناتك أيها المسلم. Binatang korban kita nanti kelak pada hari kiamat akan datang utuh, dengan bulunya, dengan dagingnya, dengan kotorannya, semua itu masuk timbangan kebaikan kita. الرسول قال يا فاطمة تعالي احضري ذبح الأضحية. Rasulullah dulu berkata kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, sini kemari saksikan korban kamu. يسن أن تحضر المرأة والأولاد والبنات ذبح الأضاحي. Disunahkan bagi laki-laki, perempuan, anak-anak untuk hadir ketika penyembelihan korban. إذا كان عندك ماعز أو ضان من الغنم لابد أن تنوي هذا، تقول اللهم هذا أضحية عني وعن زوجتي وعن أولادي وعن بناتي جميعا. Apabila engkau memiliki kambing yang akan disembelih atau hewan korban, maka katakanlah, ya Allah, ini korban dari aku, dari keluargaku, dari istriku, semuanya. ولا يجوز أن تقول هذه أضحية وهذه عقيقة sama-sama. Tidak boleh kata beliau kamu katakan ini hewan korban dan ini akikah saya. هذا أضحية فقط. Ini korban saja, jangan dicampur. وسيأتي يوم القيامة لك شاهدا إن شاء الله. Kelak akan datang pada hari kiamat hewan korban kita menjadi saksi kebaikan kita. مع أنك تأكله أنت. Padahal kamu makan dagingnya. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نحب الزوجة كثيرا. Rasulullah mengajarkan kita wahai laki-laki untuk mencintai perempuan istri-istri kita. حتى إذا أخذت لقمة من الطعام ووضعتها في فم زوجتك فإن زوجتك تفرح بذلك ويكتب لك عند الله حسنات. Sampai kata beliau ketika kita makan, wahai laki-laki, coba praktek langsung. Ambil makanan di dalam piring kemudian suapi istrinya. Insya Allah istri kita akan senang dan gembira ketika itu kita mendapatkan pahala. ينبغي للمرأة أن تطعم زوجها وللزوج أن يطعم زوجته حتى تكون بينهم المحبة والمودة والسكينة. Maka seyogyanya bagi pasangan suami istri saling menyuapi satu sama lain agar menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. احذروا من الشقاق في البيوت. Hati-hati kita daripada durhaka di dalam rumah tangga. لا يجوز للرجل أن يتشاجر مع زوجته دائما أبدا. Tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan berkelahi terus di rumah. لأنه إذا كره زوجته سيخرج ولا يقضي حاجته من المرأة. Karena kalau berkelahi terus nih campur Pak. Karena kalau bertengkar terus maka suaminya akan mencari wanita yang lain. وسيخرج ليبحث عن مكان آخر في المعصية. Maka dia akan mencari tempat maksiat mungkin. والزوجة ستقول زوجي لا يعطيني ما أريد ربما تبحث إلى مكان آخر فيه شر عليها. Kemudian ketika itu perempuannya mengatakan, lakiku kada membutuhkan aku. Kemudian dia keluar dan di situ ada mudarat untuk dirinya. لهذا على الرجل والمرأة أن يقنع بما قسمه الله. Maka seyogyanya bagi laki-laki dan perempuan suami istri merasa syukur, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada. لا تنظر المرأة إلى الموبايل الجميل، زوجي ليس عنده موبايل مثل هذا، زوجي فقير، رجل ليس جميل، أريد رجلا آخر، هذا حرام. Perempuan ini tidak boleh melihat orang lain memiliki mobil. Oh, mobil nih, suami saya tidak memiliki mobil. Orangnya ganteng, suami saya jelek. Orangnya kaya, suami saya miskin. Saya tidak mau, saya mau ganti dengan laki-laki yang lain. Haram. كذلك الرجل لا يقول واو زوجتي هذا ليس جميل، زوجة أخي وقوس شنتك شنتك شنتك. ماذا يفعل ذلك؟ بعد هذا لا يحب زوجته وهذه مشكلة. Begitu pula laki-laki setelah melihat istri orang, bukan seperti istriku. Istriku tidak cantik seperti dia. Kemudian dia kembali ke rumah, tercabut rasa cintanya terhadap istrinya. Ini juga haram. على المسلم أن يرضى بما قسمه الله له. Wajib seorang muslim ridho, menerima terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. من جعل هذا الرجل
بوتي وهذا شوكولات وهذا هيتم. Siapa yang menjadikan laki-laki ini putih, coklat, hitam? Siapa yang menjadikan? من جعل هذه المرأة طويلة وهذه سمينة وهذه قصيرة؟ Siapa yang menjadikan perempuan ini tinggi, kurus, kemudian cantik? Siapa yang menjadikan itu semua? لابد للمسلم أن يختار ماذا تريد أنت أيها الرجل تريد برمبوان طويل ابحث عن طويل، تريد برمبوان قصير ابحث عن قصير، تريد سمين ابحث عن سمين. لكن إذا تزوجت قل الحمد لله. Maka bagi seorang laki-laki yang ingin menikah, kalau engkau ingin perempuan yang tinggi, cari yang tinggi. Kalau ingin cari yang pendek, cari yang pendek. Cari yang gemuk, cari yang gemuk. Setelah engkau nikah, ucapkanlah alhamdulillah. لا يجوز للمسلم أن زوجة أنت قبيح لست جميل، ينظر إلى التلفزيون أو الإنترنت هذا برمبوان جميل، هذا غير صحيح. Laki-laki tidak boleh mengatakan, istri kamu ini jelek sekali, kamu ini buruk sekali. Kemudian dia melihat di TV artis-artis yang cantik, ini cantik-cantik. Ini tidak boleh, halal. لابد للمسلم أن يقنع بزوجته والزوجة تقنع بالزوج حتى تكون بينهم المحبة والسكينة والمودة والذرية الصالحة المباركة. Maka seyogyanya bagi seorang laki-laki menerima istri yang Allah berikan kepadanya, begitu pula sebaliknya seorang istri menerima suami yang Allah berikan kepadanya, sehingga tumbuh rasa cinta, kasih sayang dan zuriyah, keturunan yang baik. هل تبحثون عن السعادة الزوجية في البيت؟ Apakah engkau ingin mencari kesuksesan keluarga di rumah? هل تريدون المحبة والمودة والسكينة مع الزوج والزوجة؟ Apakah kalian ingin mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam rumah tangga? نصيحتين اثنتين فقط. Ada dua nasihat saja kata beliau. الأولى لابد أن تذكر الله أنت وزوجتك معا، تقرأ القرآن مع بعض، الأذكار مع بعض، صلي على النبي مع بعض، سبح مع بعض، فإن هذا يجعل القلوب تتحاب وتتقارب إن شاء الله. Yang pertama kata beliau, hendaklah suami istri membaca Quran bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama, bertasbih bersama, karena amalan ini mengundang cinta dan kasih sayang. هذا أولا. Ini yang pertama. ثانيا بعد قضاء الحاجة لابد للرجل مع الزوجة أن يغتسل معا. Kemudian yang kedua kata beliau, setelah itu, paham semua Pak? Mandi berdua beimbai. هكذا كان الرسول يغتسل مع زوجاته. Rasulullah dulu mandinya bersamaan dengan istrinya. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خير البشر. Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. من منكم رأى رسول الله؟ Siapa di antara kalian yang pernah melihat Rasulullah? رسول الله كان بوتي. Rasulullah dulunya putih. كان وجهه مستديرا مثل القمر. Wajah beliau bulat seperti bulan. كان عين رسول الله كبيرة وشديدة البياض والسواد. Kedua mata beliau besar, kemudian putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. كانت أنف رسول الله جميلة جدا. Hidung Rasulullah mancung, indah sekali. كان شعر رسول الله يضرب إلى المنكب إلى هنا. Rambut Rasulullah panjang sampai ke sini. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفه ألين من الحرير. Adalah Rasulullah dahulu telapak tangan beliau lebih lembut daripada sutra. وكانت أصابع رسول الله سائلة بمعنى مدببة، هنا سمين هنا وسط هنا نحيف. Kemudian jari jemari Rasulullah itu berurutan, yang ujungnya sini besar, kecil-kecil sampai mengecil. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب البوة إلى رسول الله semangka. Dulu Rasulullah buah yang paling disenangi Rasulullah adalah semangka. وأحب السيور إلى رسول الله waluh. Sayur yang paling disukai Rasulullah ya waluh. كان رسول الله يأكل دجاج أيام ikan salaha. Dulu Rasulullah makannya daging, ayam, ikan, rak. لم يأكل رسول الله لحم البقر لأن المدينة ليس فيها لحم البقر. Rasulullah tidak makan daging sapi karena di Makkah ketika itu Madinah tidak ada sapi. رسول الله أكل لحم الأرنب. Rasulullah dulu pernah makan daging kelinci. أحب الشراب إلى الرسول